हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो। आज हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल की प्राइसेस के उतार चढ़ाव से और पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के उतार चढ़ाव से मार्केट पे यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है और क्यों ये हम हर वक्त वरिड रहते हैं जब इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल की प्राइसेस वेरी करती हैं या फिर पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ऊपर या नीचे आती हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें नवंबर 19 से लेकर जून 2020 तक, तो हमें एक काफ़ी वेरिएशन नज़र आती है। नवंबर 19 में क्रूड ऑयल की प्राइसेस $63.21 थी। ये थोड़ी सी राइज हुई, $67.31 पे आई दिसंबर में, और इसी तरह जनवरी और फरवरी में इनमें फिर वेरिएशन हमें नजर आई और ये $55.66 तक आए। लेकिन उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से एक ह्यूज वेरिएशन हमें नजर आई। क्रूड ऑयल की प्राइसेस में एक ह्यूज वेरिएशन नजर आई और ये $32 से $18 पे आई। फिर ये प्राइसेस $0 तक भी गई और फाइनली ये $29 और अब $40 के ऊपर जून 2020 में स्टेबल हैं। अब यहाँ पे एक एनालिसिस, एक चीज सामने हमारे आती है कि ये वो टाइम फ्रेम है जहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक का मैक्सिमम इम्पैक्ट एक्सर्ट हुआ और प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे गई। अब जब भी कोई इम्पैक्ट किसी चीज़ की वजह से क्रूड ऑयल मार्केट हो या स्टॉक एक्सचेंजेस हो, तो इनिशियल जो एक इम्पैक्ट आता है वो एग्जैजरेटेड होता है, वो ज़्यादा होता है, बेशक वो पॉजिटिव साइड पे हो या नेगेटिव साइड पे हो। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो इम्पैक्ट अपने एक्चुअल इफेक्ट की तरफ चला जाता है और वो जो इनिशियल इम्पैक्ट, एग्जैजरेटेड इम्पैक्ट आया होता है, वो स्टेबल हो जाता है। यही वजह होती है कि जब भी ये प्राइसेस एक बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं या बहुत ज़्यादा अप हो जाती हैं, उसके बाद एक हमें करेक्शन नज़र आती है सॉर्ट ऑफ, कि वो आप एक्चुअल सेटलमेंट पे या स्टेबिलिटी पे चली जाती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि कोविड-19 का जो एक ह्यूज इम्पैक्ट आया, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड इम्पैक्ट आया, उसके बाद फिर ये इसमें करेक्शन आई और स्टेबिलिटी नज़र आई। अब यही प्राइसेस जो हैं, इन्हीं प्राइसेस की बेस पे एक्चुअली पाकिस्तान पेट्रोलियम या पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी आता है। उसकी वजह मेन ये है कि पाकिस्तान एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। पाकिस्तान के अपने और क्रूड ऑयल के इतने ज़खायर या इतनी प्रोडक्ट्स नहीं हैं। पाकिस्तान बेसिकली सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसकी बेसिस पे जो कंजप्शन है पाकिस्तान में उसको पूरा करता है। अब पाकिस्तान में जो कंजप्शन है पर मंथ, वो नोट करने की बात है कि सिर्फ पेट्रोल की जो कंजप्शन है वो एवरेज 700,000 टन्स है पर मंथ, 700,000 टन्स पर मंथ। अब ये सारी जो डिमांड है ये सारी पूरी होती है मैक्सिमम इंपोर्ट ऑयल से। अब जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस वेरी करती हैं तो जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम की, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। अब जब प्राइसेस में वेरिएशन आती है तो वो एक, जैसे हमने बात की कि एक एग्जैजरेटेड होती है, तो गवर्नमेंट उस तरह से एक एग्जैजरेटेड रिलीफ नहीं देती, क्योंकि पता होता है कि ये प्राइसेस पे अगर डाउन हुई हैं तो अपसाइड पे सेटल होंगी। लेकिन जब मार्केट में प्राइसेस हाई होती हैं तो गवर्नमेंट्स जनरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं वो एग्जैजरेटेड लेवल पे थोड़ा सा राइज कर देती हैं, और वो भी उसी एग्जैजरेटेड इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए। अब गवर्नमेंट्स के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि उन्होंने उस सारी चीज़ को इस तनाज़र में सेटल करना होता है कि वो इम्पैक्ट गवर्नमेंट के लॉसेस में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने अपनी इकोनॉमी चलानी है, अपने मामला चलाने हैं। तो यही वजह है कि देखिए नवंबर में क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में 63 थी तो पाकिस्तान में पर लीटर जो प्राइस थी वो 117 थी प्रीमियम की। ये 67 पे हुई, लेकिन दिसंबर में पाकिस्तान की जो प्राइसेस फिक्स हुई वो 113 थी। इसी तरह जनवरी में जब ये 63 पे सेटल हुआ तो यहाँ पे 116 थी अगेन। फरवरी में भी ये मेंटेन रखा गया, हालांकि यहाँ पे प्राइसेस का $10 का ऑलमोस्ट फ़र्क आ चुका था, लेकिन उसको रिलीफ नहीं दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जब ये मार्च में $32 पे आया तो गवर्नमेंट ने इनिशियली 2 महीनों के लिए थोड़ा सा रिलीफ दिया। उसकी वजह यही थी कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइसेस थी और उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर तक जाने में टाइम लगना था, जो गवर्नमेंट ने आर्गूमेंट दिया। और फिर देखें
یہ ٹائم فریم تھا جہاں پہ کووڈ 19 کا امپیکٹ آیا، جس کی وجہ سے ایک ہیوج ڈاؤن فال نظر آیا، اور گورنمنٹ نے اس کا ریلیف جو تھا وہ بھی ایک ریزنیبل ریلیف دیا، جو کہ انیشلی مئی اور جون میں انیشلی رہا، لیکن جب یہ پرائسز $40 پہ اسٹیبل ہو گئیں، اس پرائس سے آلموسٹ ڈبل پہ، تو گورنمنٹ نے ابھی تک پرائسز رائز نہیں کی تھی، لیکن اب جا کے گورنمنٹ نے وہ پرائسز رائز کر دی، ₹100 پہ آ گئی۔ اب یہ کتنی جسٹیفائڈ ہے، کتنی زیادہ کی، کتنا انہوں نے سیف مارجن رکھا، کیا نہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، کیونکہ ہماری ویڈیو اس ٹاپک پہ ہے کہ یہ پرائسز انٹر لنکڈ کیسے ہیں اور ان کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر امپیکٹ کیسے آتا ہے۔ تو آئیے اب ان پرائسز کی نظر میں یا ان ٹینیورز کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کیسے پرفارم کرتی رہی ہے اس ٹائم فریم۔ تو دوستو ہم نے ڈسپلے کیا ہے آپ کے سامنے KSE 100 انڈیکس کا پرفارمنس چارٹ، اور یہ اس کے ساتھ ہم نے کروڈ آئل کی پرائسز فرام نومبر 2019 سے لے کر جون 2020 تک ڈسپلے کی ہیں، اور یہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز ان پاکستان سیمپل کے طور پہ ہم نے پیٹرول کی پرائس لی ہے، اور وہ ویریڈ اوور دیز منتھس ہم نے ڈسپلے کی ہے۔ اب اگر ہم KSE کی پرفارمنس کی بات کریں تو نومبر 19 میں جب کروڈ آئل کی پرائس $63 پہ تھی اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمت $117 تھی، تو مارکیٹ نے یہاں سے یہاں تک آپریٹ کیا۔ جو مارکیٹ کی KSE 100 انڈیکس کی رینج تھی وہ 34,000 سے لے کر 39,000 تک تھی۔ یہی پرائسز جب دسمبر 19 میں $67.31 ہو گئیں کروڈ آئل کی، اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمت $113 تھی، تو یہ KSE کی پرفارمنس دیکھیں، اس کی جو رینج تھی وہ یہ تھی 39,000 سے لے کر 42,000 تک۔ اب نیکسٹ منتھ جنوری 2020 میں جب یہ پرائسز $63.65 اور $116 تھی، تو اس کی رینج دیکھیں مارکیٹ کی کیا تھی کہ مارکیٹ 40,000 سے لے کر 43,000 تک گئی۔ اب پرائسز کروڈ آئل کی پرائسز ڈاؤن ہوئی اور یہ $55.65 پہ آئی، اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمت وہی تھی، تو دیکھیں مارکیٹ کی رینج کیا رہی۔ مارکیٹ کی رینج 42,000 سے لے کر 38,000 تک رہی، اور مارکیٹ نے ایک ڈاؤن فال دیکھا، چونکہ اسی کا امپیکٹ تھا، ایگزیجریٹڈ امپیکٹ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مارچ کے مہینے میں کووڈ 19 کی خبریں آنا شروع ہو گئیں، اور مارکیٹ ایک انتہائی کریش میں چلی گئی۔ پرائسز دیکھیں کروڈ آئل کی گری $32 پہ آ گئیں، اور پاکستان میں پرائسز البتہ چینج نہیں آیا، اور وہ $111 پہ ہی تھی، بیکاز یہ جو کروڈ آئل کی پرائسز گرتی ہیں ان کا امپیکٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ فیوچر کانٹریکٹس کی پرائسز ہوتی ہیں، اور کنزیومر تک اس کا امپیکٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے، اور یہ ایگزیجریٹڈ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اب مارکیٹ اوور آل کریش کی، اور مارکیٹ کی رینج دیکھیں 39,000 سے لے کر یہ 27,000 پہ آ گئی۔ اب یہ جو ایگزیجریٹڈ امپیکٹ تھا، یہ جب ریڈیوس ہونا شروع ہوا اور کروڈ آئل کی پرائسز بہتر ہونا شروع ہوئی، انیشلی تو کروڈ آئل کی پرائسز مزید گریں، لیکن اس کا امپیکٹ جو تھا وہ سٹیبل ہونا شروع ہوا، تو مارکیٹ کی رینج کیا تھی 27,000 سے 34,000۔ اب یہ کروڈ آئل کی پرائسز سٹیبل ہوئیں 29.38 پہ مئی کے مہینے میں، تو مارکیٹ کی رینج دیکھیں کیا رہی، مارکیٹ آلموسٹ سائڈ باؤنڈ رہی، رینج باؤنڈ رہی، اور مارکیٹ کی رینج بڑی لمٹڈ تھی کہ 33,000 سے 34,000 کے اندر یہ آپریٹ کرتی رہی۔ اب جب جون میں یہ پرائسز بڑھ کر $40 پہ پہنچ چکی ہیں، اور پاکستان میں یہ پرائسز ریڈیوس کر دی گئی تھی، کیونکہ یہاں پہ جو کروڈ آئل کی پرائسز میں ریڈکشن آئی تھی اس کا امپیکٹ کنزیومر تک ایکچولی یہاں پہ ٹرانسفارم ہوا۔ تو اب دیکھیں مارکیٹ کی پرفارمنس کیا رہی، اس میں بھی بہتری آئی، اس میں بہتری ہمیں نظر آئی، کیونکہ کروڈ آئل کی پرائسز $40 تک پہنچی اور سٹیبل ہوئی۔ اب یہ یہاں پہ جو ایگزیجریٹڈ امپیکٹ آیا تھا وہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ جو ریزن تھا، جو کاز تھا امپیکٹ کا، کرونا وائرس، وہ ختم نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ ایگزیجریٹڈ امپیکٹ تھا، یہ ایبزارب ہوا، ڈائلیوٹ ہوا، تو دیکھیں یہ اس میں ہمیں ایک سٹیبلٹی نظر آئی یا ایک ریکوری نظر آئی۔ اب جب مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے، جب کروڈ آئل 40 پہ ہے، تو دیکھیں مارکیٹ آلموسٹ رینج باؤنڈ ہے، اور اس کی رینج 33,000 سے 34,000 کی رینج میں آپریٹ کر رہی ہے۔ اب البتہ دیکھا جائے تو یہ جو یہاں پہ یہ پرائسز کی جو ویریشن تھی، یہ جو پرائسز کی ویریشن تھی کروڈ آئل کی، اور اس کے کورسپونڈنگ جو امپیکٹ آنا شروع ہوا تھا وہ یہاں پہ آنا شروع ہوا تھا۔ تو اب یہ اگر کروڈ آئل کی پرائسز مزید رائز ہوتی ہیں یا گرتی ہیں یا سٹیبل ہوتی ہیں، تو یہ مزید یہاں پہ ایڈورس امپیکٹ آئے گا پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز کے اوپر۔ لیکن کیا ہوگا کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اپنی ریکوری ریزیوم کرے گی۔ اب اس امپیکٹ سے یہ جو پرائس ابھی رائز آئی ہے،
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, इसका कुछ कंपनीज को फ़ायदा होगा जो कि डायरेक्टली ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं और उसके बाद सेल कर रही हैं, उनको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन उनको बेनिफिट कितना होना है, उनको बेनिफिट जो अभी अर्निंग्स उनकी राइट नाउ है वो उनकी अर्निंग्स वही रहनी है, क्योंकि जो यहाँ पे उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे, जो फ्यूल लिया हुआ था, ये वो डाइल्यूट होगा अब आगे आने वाले दिनों में। तो आने वाले दिनों में उनका भी जो प्रॉफिट मार्जिन है या जो इम्पैक्ट है वो इनिशियली तो हो सकता है थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन ये डाइल्यूट होगा बिकॉज वो भी अब रिवाइज जो कॉन्ट्रैक्ट्स पे उनका फ्यूल सब्सिक्वेंटली आएगा, तो ये जो इम्पैक्ट अभी उनकी प्राइसेस में आएगा वो डाइल्यूट हो चुका होगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में इन प्राइसेस राइज का इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब दोस्तों अगर पर्टिकुलरली हम बात करें कि स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो भी कंपनीज क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं और उसके बाद यहाँ पे रिफाइन हो रहा है और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उन कंपनीज को फ़ायदा होगा, रिफाइनरीज को फ़ायदा होगा, उनके प्राइसेस अप हो सकती हैं, उनको एडवांटेज हो सकता है, उनके शेयर्स की प्राइसेस हाई हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही जो कंज्यूमर्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इज़ कंज्यूमर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो उनके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। उनकी बेनिफिट्स, उनके प्रॉफिट्स में, उनके अर्निंग्स में डिक्लाइन आ सकता है और उनके शेयर्स भी कॉरस्पॉन्डिंगली उनमें हमें रिडक्शन इन प्राइसेस नज़र आ सकती है। लेकिन ये सारी एक मिथ है और ये सारा एक, चूँकि मार्केट न्यूज़ बेस्ड होती है और ये एक नेगेटिव न्यूज़ के तौर पर ही इसको लिया जाता है कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हाई होती हैं तो उसको नेगेटिव तौर पे लिया जाता है, जबकि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस हाई होती हैं तो उसको पॉजिटिव के तौर पे लिया जाता है। तो ये सब गोरख धंधा है, इम्प्रेशन बेस्ड है, मार्केट न्यूज़ बेस्ड है, और जो रवायात हैं, मिथ हैं, जो जिस तरह से ली जाती हैं उसी तरह से उनका इम्पैक्ट आता है। तो आने वाले सेशन में हम देख सकते हैं मार्केट में एक नेगेटिव वेव हम देख सकते हैं, लेकिन इसका डेफिनेटली ये एक आज सेशन में इसका इफेक्ट एब्जॉर्ब हो सकता है और मार्केट अपने पिछले सेंटिमेंट, जो कि कोरोना वायरस की वजह से सेंटिमेंट नेगेटिव है, उसके ऊपर ही अपना ग्रेजुअल ट्रेंड बरकरार रख सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस तो नहीं था, ये बेसिकली फैक्ट्स बेस्ड स्टडी थी। उम्मीद है आप लोगों को ये हमारी स्टडी पसंद आई होगी और हम फ्यूचर में भी ऐसी स्टडीज़ आपके लिए लाते रहेंगे और आपको फैक्ट्स और फिगर्स से आगाह करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।